درود بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخواجه با شما هستم و قبل از تفصیلات خبرگزاری‌ها توجه کنید به سرخط موضوع امروز 5 فوریه. زلاتای کرونا نظام خطرناک برای تاجیکستان. بانک ملی میگوید این نظام انتقال پول به طلبات جوابگو نیست. عملهای تروریستی که کردن در ناحیه دنقره 5 نفر خارجیان کشته شدند با واسطه زلاتای کرونا. دونالد ترامپ وعده داد که به جنگ آمریکا در همسایه کشور تاجیکستان خاتمه می‌دهد. گسترش ویروس نو چینی صبحینان را در تاجیکستان احتیاط کار کرده است. تاجران تاثیر وضعیت به نرخ مال در بازارهای کشور را از احتمال دور نمی‌دانند. بانک ملی تاجیکستان میگوید نظام زلاتای کرونا میتوانست وضع اقتصادی و اجتماعی کشور را به هم زند. کار این شبکه در تاجیکستان 2 ماه پیش و در شرایط قطع گردید که بخش اساسی بازار انتقال پول را در دست داشت. مقامات بانک ملی امروز در دوشنبه ضمن نشست خبری دیگر باره از تأسیس مرکز یگانه انتقال پول جانبداری کرده به کمبودی‌های کار زلاتای کرونا اشاره نمودند. چه اشاره در گزارش برای یوسفی می‌بینیم. манъи фаъолияти залатая корона дар тоҷикистон яке аз баҳсҳои аслӣ дар нишасти хабарии бонки миллӣ шуд. системаи мазкур ки солона муҳоҷирони тоҷик тавассути он садҳо миллион доллар мефиристоданд моҳи декабр аз ҳаққи фаъолият дар тоҷикистон маҳрум шуд. раҳбарони бонки миллӣ ҳадаф аз ин корро ҳифзи ҳуқуқи муштариён ва пешгирӣ аз интиқоли маблағҳои барои терроризм унвон карданд. 5 нафаре ки амалҳои террористие ки карданд дар ноҳияи данғара 5 нафар хориҷон кушта шуданд ба воситаи залатаи корона буд. азбаски манъи фаъолияти залатаи корона ногаҳонӣ ва беогаҳии қаблӣ буд, мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд овард ва пули зиёди муҳоҷирон дар банкҳо дармонд. то замони таъсиси маркази воҳиди интиқоли пул дар бонки миллӣ, залатаи корона 82% маблағҳоро ба тоҷикистон интиқол медод. дар як рӯз агар зиёда аз 250 yoki 300 миллион рубл агар интиқол шавад, дар ҳолати 82% дар дасти ин ташкилоти низоми пардохт метавонад ба ҳолати ягон сабабҳои техникӣ метавонад ба низоми молиявӣ, низоми бонкии кишвар таъсири бевоситаи худро расонад. залатая корона гуфта буд муқаррарати марказии таъсисдодаи бонки миллии тоҷикистон ба қонунҳои русия дар ихтилоф аст. низоми залатая корона ташкилоти қарзӣ нест. яке аз талаботҳое ки мо низомнома тасдиқ кардем дар вазорат адлия, он бояд ташкилоти қарзӣ бошад. дар ҳолати ташкилоти қарзӣ набудан варианти Western Union, ҳозир Western Union як банки бо талаботҳои ҳамон байналмилали ҷавобгӯ, стандартҳои ҷавобгӯ ёфта депозит дар банки миллӣ мондааст. баъди манъи залатая корона, раҳбарони бонки миллӣ бо шиддат аз тарафи муҳоҷирон дар расонаҳои дохилӣ танқид шуниданд. иддаоҳое буд ки таъсиси маркази ягона ба нафъи бонкҳое ҳаст ки ба ҳалқаҳои сарватманд робита дорад ва бар зиёни муҳоҷирони оилаҳояшон анҷом ёфтааст. аммо раҳбарони бонк мегӯянд баръакс, интиқоли маблағ ба тоҷикистон назар ба гузашта зиёд шудааст. раиси ҷумҳур Дональд Трамп аз нав ба азмаш барои хотима додан ба ҷанги тақрибан 20 сола дар Афғонистон ва коҳиши теъдоди сарбозони Амрико дар ин кишвар таъкид кард. ӯ рӯзи 4 феврал зимни паёми солонааш ба Конгресс гуфт вазифаи Амрико иҷро кардани нақши мақомоти интизомӣ дар кишварҳои ғайр нест. همراه با محافظت جان امریکایی ها ما تلاش داریم که جنگ های امریکا را در خاورمیانه خاتمه دهیم. در افغانستان از ما شجاعت سربازان ما امکان داد که پیشرفت فوق‌العاده کنیم. گفتگوهای صلح ادامه دارد. من در پی کشتن صدها هزار مردم که اکثریتشان بیگناهان نیستم. وظیفه ما اجرای نقش مقامات انتظامی در کشورهای دیگر نیست. رزمندگان ما بهترین در جهان هستند، یا میخواهند برای پیروزی بجنگند یا اصلا جنگ را نمیخواهند. ما تلاش داریم در نهایت جنگ طولانی ترین امریکا را پایان دهیم و سربازان ما را به خانه برگردانیم.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ویروس نو در چین علاقه 490 نفر را هلاک و زیاده از 24,000 تن را آلوده نموده است. با میلیون ها ساکن چین دستور شده است که منزل هایشان را ترک نکنند. پس از خروج ویروس نو در برابر کشورهای دیگر، مقامات توجیک نیز رو به چین را محدود کردند. زرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله میگویند وضعیت فعلی فروش سودای نقاب طبی را در تاجیکستان گرم و اما تاجران بازارها را نگران کرده است. گسترش کرونا ویروس در چین یکی از کشورهای اصلی وارد کننده مال و محصولات به تاجیکستان خریداران و صاحبکاران تاجیک را هم نگران کرده است. ساکنان را حالا نه تنها احتمال سرایت بیماری بلکه تأثیر آن به همیانشان به تشویش آورده است. همین کسل پیدا شد و همه چی قیمت شد یک بار بلیط و همش. так что صاحبکاری هم نرخشون میتونن بلندتر کردن. چون که اگر این نرخ کتیبای اونجا میرن اونجا نرخ بلند باشد اینجا ارزان مونده نمیتونیم و نرخ کمتر بلندتر میشد ممکن زورو از قرقیزستان مالو کالا میارد اما میگوید وضعی پیش آمده از جمله منع شدن پرواز و روا و چاره‌های دیگری پیشگیری به کاری آنها به تاثیر نمیماند. اگر که رویم وضعیت میبینیم اونجا هم که نرخ قیمتتر شد لیکن ممکن که در قیمت شدگیش چون که اگر قیمت شد مویم برام اوجا قیمتتر میشد کمتر. تاجران حالا بیشتر محصولاتی از قبل آورده خود را به فروش گذاشتند. به این دلیل هنوز تاثیر این وضع به نرخ خود چندان چشمرس نیست. اما میگویند با ادامه وضع احتمال تا آخر ماه نرخ در بازار به طور چشمرس بالا می رود. 80-70% اهالی ما بسیارتر مال خیتای استفاده میبرند. برای همون خیلی تاثیرش میرسه. چین یکی از شریکان مهم تاجیکستان در سمت تجارت است. بیش از 60% مال و محصولات در بازارهای تاجیکستان از چین وارد می شوند. محصولات استحصال چین برای ساکنان این کشور از لحاظ نرخ هم دسترس است. برابر زیاد شدن تعداد گرفتاران ویروس کرونا در چین مشاهده می شود که در تاجیکستان هم مردم هرچی بیشتر احتیاطکار شدند. روز تا روز فهمیششون دیگه است. بهتر طلبات مسکر بسیار شده. بعد خبرهای اینترنتی درباره کرونا ویروس بسیارتر طلبات زیاد شد با مسکر. افزایش طلبات به نقاب نرخ آن را هم بالا برده است. نقاب 1 سومانه اکنون در برخی از نقطه ها به نرخ 2 یا 3 سومانی فروخته می شود. برخی حتی عائلوی به نقاب از خانه بیرون می شوند. فرزند من حتما مسکر میکنم. وقتی که ما از خانه به بیرون میبریم حتما مسکر کتی میبریم. خیلی احتیاط نیمی حیات از خارجان. در مکتب‌های میانه شهر هم اعلام کردند که هر کودک باید با نقاب به درس آید. درباره احتیاط کرونا ویروس در مکتب هر روز معلومات نو اعلام کرده میشود. این ویروس از جمهوری مردمی چین آمده با طریق هوا میگذرد. مقامات تاجیکستان نظارت در مرز با چین را شدت بخشیدند و افرادی که وارد کشور میشوند تحت معاینه طبیبان قرار گرفتند. برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه میدیم. اسکندر صالح‌زاده سرداری ریاست کارهای داخلی ختلان گفت تنها در این ولایت 29 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین بازداشت کردند. او در این باره روز 5 فوریه صحبت کرد. بازداشت چنین گمانبر شدگان اول ماه گذشته آغاز شد. به قول سروناز روح الله و امرالدین اولیموف همین موضوع و بازداشت ژورنالیست توجیک دلیر شریفوف امروز در نشست خبری کمیته دین نیز مطرح گردید. با ادعای نمایندگان کمیته دین تاجیکستان سبب بازداشت خبرنگار دلیر شریپوف تنها نشر کتاب اخیر او نیست. مقامات او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم می‌دانند. اظهارات رسمی پروکوراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان که همه در دست دارید گفته شده است که شهروند مذکور در دوام سالهای 2013 تا 2019 زیاده از 200 مطلب و مقاله‌های دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی را نشر نموده است که با برانگیختن کینه و عداوت دینی مذهبی و ترغیب برتری یک قسم شهروندان نسبت به قسمت دیگر از نگاه منسوبیت دینی روانه شده. مقامات دادستانی گفتند در رساله محمد و تروریسم که به قلم دلیر شریپوف تعلق دارد محتوای افراطگرایی پیدا کردند. دلیر شریپوف را روز 28 ینور بازداشت کردند و او باید 2 ماه تا آخر تحقیق پروندهش در بازداشت بماند. خانواده‌اش و وکیل دفاع دلیر شریپوف میگویند او هیچ گناهی ندارد و اتهامات هم بی اساسند.
боздошти Далер Шарипов яке аз хабарнигорони мунтақиди давлат дар пайи даъвату бозпурсӣ ва боздошти як гурӯҳ бо гумони узвият дар созмони Ихвонулмуслимин сурат гирифт. Мақомот гуфтанд то имрӯз 113 нафарро бо ин иттиҳом боздошт карданд ва даҳҳо нафарашон омӯзгорони донишгоҳҳо буданд. 3 нафар даъват шудан расман ва ҳар се аз омӯзгорони мо ҳанӯз алон дар ҳоли фаъолият ва дарс додан дар донишгоҳ аст. хешовандонашон гуфтанд онҳое ки бо иттиҳоми пайравӣ ва ё узвият дар созмони Ихвонулмуслимин боздошт шуданд афроди эътиқодманд ҳастанд ва ҷинояте накарданд. раиси кумитаи дин мегӯяд онҳоро ба осонӣ шинохта намешавад. ихвонӣ ин як ҳаракати сиёсӣ аст бештар аз он ки як ҳаракати масалан як чизи динӣ бошад. аз диди худи коршиносонам онҳо ягон аломати зоҳирӣ надоранд. ки дар кӯча масалан як касои онҳоро шинохта тавонад. ҳукумати Тоҷикистон солҳои ахир барои маҳдуд кардани озодиҳои динӣ ва таъқиби эътиқодмандон пайваста мавриди танқид қарор гирифтааст. ҳукумат мегӯяд ҳадафаш фақат ҷилавгирӣ аз густариши ифротгароӣ аст, вале ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ мақомот бо ҳамин баҳона мухолифони мунаққидон ва дигар андешонро саркӯб карда ва паси панҷара меандозад. Достони ҳарбии Тоҷикистон масъулини комиссарияти ҳарбӣ ва корманди милисаро дар ноҳияи шаҳри Нав муҷозот кардааст. Ин афрод тира моҳи имсол зимни даъвати сарбоз Иброҳим Ниёзов ба қонуншиканӣ роҳ доданд. Дар ин бора додситонӣ дар як вокуниш ба матлаби Радиои Озодӣ навиштааст. Дар гузориш пайвандони навсарбоз ки ҳоло дар беморхонаи рӯҳист иддао доштанд ки ӯро борои фиреб ба артиш бурда дар он ҷо азият карданд. идомаи мавзӯъ дар матлаби Зарангези Наврӯзшоҳ. додситонии ҳарбии Тоҷикистон иддаои озору азият шудани Иброҳим Ниёзов, як сарбози қушунҳои сарҳадиро дар қисми ҳарбӣ рад кард. дар номаи додситонӣ ба Радиои Озодӣ гуфта мешавад ки сарбоз Иброҳим Ниёзов бо мақсади саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ худро аз ошёнаи дуюм ба замин партофта ҷароҳат бардоштааст. баъдан ба гуфтаи додситонӣ вай худро бемории равонӣ вонамуд сохта дар беморхонаи рӯҳӣ бистарӣ шудааст. додситонии ҳарбии вилояти Хатлон ҳам ахиран ин қазияро шарҳ дод. санаи 14 бинобар сабаби доштани беморӣ ӯ аз ҳуш меравад. баъд аз ӯро ба беморхонаи марказии ноҳияи 5 бистарӣ мекунад. дар ҳамон ҷо ӯ худ хеста давида худро аз ошонаи дуюм бепартояд. шоҳидон ҳаст, санишо гузарондагӣ шудагӣ ҳастанд. дар натиҷа ҷароҳат мебардорад. ҳолатҳои ҷой доштани бемориҳои асаб низ ҷой доранд. аммо додситонӣ тасдиқ кард ки зимни даъвати сарбоз масъулин ба қонуншиканӣ роҳ доданд ва барои ин кор намояндаи комиссарияти ҳарбӣ ва корманди милиса ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. модари сарбоз шикоят карда буд ки писари 23 солаашро маҷбуран ба хидмат бурданд ва ҳоло ӯ аз гап мондаву касеро намешиносад. бо миёни бачаам зидагӣ ино гуфтан ғалтидагӣ ман ба қоил наомадам. пайвандони сарбоз иддао доранд ки ӯ дар хизмат азият шудааст. дар посухи додситонӣ ба номи Радиои Озодӣ омадааст ки санҷиш муайян кардааст сарбоз латукуб нашудааст. дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ, як созмони ҳомии ҳуқуқ дар Тоҷикистон, дар пайи муроҷиати волидони сарбози 23 сола ба таҳқиқи қазияи ӯ шурӯъ кардааст. ҳуқуқшиносони созмон мегӯянд қазия паҳлӯҳои зиёди норӯшан дорад. мавриди даъват шудан аст ба даст гирифтани фармоиши худ оид ба хизмати ҳарбӣ ва то ба беморхонаи ҷумҳуриявии касалиҳои рӯҳӣ афтодани ҳамин сарбоз, яъне бисёр марҳилаҳо яъне ғайриқонунӣ ба амал омада ҳастанд ва боиси равшанӣ андохтан мебошанд. дар Тоҷикистон хидмат дар артиш ҳатмӣ ист. бинобар саркашии ҷавонон аз хизмат онҳоро аз кӯчаву хиёбон дошта мебаранд. ҳарчанд мақомот мегӯянд ки чунин коре намекунанд. масъулини созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ мегӯянд давоми 5 соли ахир аз наздикони сарбозону даъватшавандаҳо 949 шикоят гирифтаанд. волидон аз нақси ҳуқуқ ва қонуншиканиҳо дар мавсими даъват ё қисмҳои ҳарбӣ шикоят карданд. ин матлаби охирини барномаи имрӯз буд. сипос ки то ин дақиқаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. то суҳбати баъдӣ метавонед аз вебсайти Радиои Озодӣ истифода кунед ва чун ҳамеша наворҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube гузошта мешавад. ҳамзамон саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумо азизон аст. субҳи фардо ман шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазир мемонам. фаромӯш накунед. худо нигаҳдорад.